हाल ही में अचानक एक खबर मंजर-ए-आम पर आई कि कराची में एक ऐसा मदरसा कायम है जहां नौजवानों को बेड़ियां डालकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। खबर के नशर होते ही ये तासुर कायम हुआ कि यहाँ नौजवानों को जबरदस्ती तालिबान बनने पर मजबूर किया जाता है। सड़क किनारे की टीम ने हकाइक जानने के लिए मदरसा अरबिया मंबा अल उलूम का रुख किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूँ सद्दाम दुफैल हाशमी। नाज़रीन, हम पहुँचे जामे मस्जिद ज़िक्रिया कांदेलवी की तलाश में। हम सोराब रोड से इस तरफ मुड़े और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें एक बोर्ड नज़र आया। इस बोर्ड के ताक़ुब में हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो तमाम मीडिया की जानिब से खबरें चल रही हैं एक मदरसे के बारे में, उसके हक़ाइक़ क्या हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम मदरसे की इंतज़ामिया से हमारा राब्ता हो सके और जो हक़ाइक़ है, जो असल सूरत हाल है, उसका जायज़ा हम खुद ले सकें। आप रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। जो हमें मालूम हुआ है वो ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसा अमल हो रहा है कि जो या तो गैर महज़िबाना या नामुनासिब है। तलबा को बेड़ियाँ डाली जाती हैं और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। हकीकत क्या है इसमें? इस हवाले से जो हमारी मालूमात हैं, जो हमारे मुशाहदात हैं और जो कुछ हमने देखा है, आज तक कोई इस किस्म का कोई वाक़या हुआ नहीं है। लेकिन इसकी वीडियोस तो मीडिया पर मौजूद है, हम भी वो देखकर पहुँचे यहाँ पे। अच्छा, वो जो वीडियोस आपके पास आए कुछ दिन पहले, हमारी मालूमात के मुताबिक टीवी कोई चैनल है जो कुछ दिन पहले यहाँ आए और इस मदरसे के मोहतमिम साहब से मिले और उनसे कहा कि हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम आपके इस काम को, इस खैर के काम को सारी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। यहाँ तक कि उस मौलवी साहब के बकौल के उनको बड़ी ऑफ़र की गई कि भाई आप हमें तमाम हालात दिखाएँ, तमाम से दिखा दें, ये तमाम ख़र्चा उठाने को हम तैयार हैं। जो इनके मनफी पहलू हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको आवाम के सामने। आप किन मनफी पहलुओं की बात कर रहे हैं? ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें तलबा को बेड़ियां लगी हुई हैं और उनके ज़ख्म दिखाए गए हैं। जो जहाँ पे बेड़ियाँ लगाई गई हैं या जो ज़ख्म दिखाए गए हैं, दरअसल ये एक वाक़या है। उस वाक़े के हवाले से मैं आपको ज़रा बता दूँ, 2008 में ये मदरसा कायम हुआ है। 2008 के किस महीने में कायम हुआ है ये गालिबन कोई 2008 के चौथे महीने में। वो आपको तमाम दस्तावेज़ात दिखा देंगे। दस्तावेज़ात मौजूद हैं आपके पास साहब? रजिस्टर्ड है ये? जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है, जी हाँ। और वकील साहब की तरफ से जो ऑडिट हुआ है वो भी आपको दिखा देंगे, बाकायदा उनकी तरफ से जो मंजूरी वो भी दिखा देंगे। यहाँ के अहले महल्ला के कुछ 2-4 बच्चे इस तरह थे जो कि बेराह रवी के शिकार थे। तो रात से कौन सी बेराह रवी की बात करें आप? आखिर क्या खामी थी उन पे? बच्चे, अगर आप बच्चे कह रहे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, कैसी बेराह रवी की बात करते हैं आप? ये जैसे एक बच्चा सामने आ गया, इस तरह से ये बच्चा जैसे, इस जैसे छोटे बच्चे इनसे थोड़े से बड़े समद बॉन्ड के आदी थे। ये समद बॉन्ड के आदी रहे हैं? ये तो नहीं रहा, इस जैसे बच्चे समद बॉन्ड के। अभी अगर आप चाहें तो आपको हम दिखा भी सकते हैं। अच्छा, ये इनके वालिदैन यहाँ ला कर के मौलवी साहब के सामने रखे कि भाई इनको आप बच्चों को पढ़ाइए। वालिदैन खुद लेकर आए? आप इस बात पर कायम है? वालिदैन लेकर, देखिए अगर आप ये बात करें तो हम उन वालिदैन से भी बात करेंगे जिनके बच्चे यहाँ पर आपने रखे थे। आपके पास डाटा मौजूद होगा उसका? माजरत के साथ बुरा ना मानिए, ये दीनी मसला है, दीन का एक इशू बनाया गया है। इस पे मैं खुल के बात करूँगा, आप नाराज़ ना हो। आप खुलकर बात करें और हम भी खुलकर सवाल करना चाहेंगे। हकीकत ये है कि कोई भी किसी किस्म का बच्चा न यहाँ ज़बरदस्ती दाखिल कराया गया है, न किसी को ज़बरदस्ती लाया गया है। वालिदैन सिफारिश करा करके यहाँ इनके पाँव पकड़ते थे कि भाई इस बच्चे की आप तरबियत कर ले, इसको आप नमाज़ पढ़ाएं, इसको आप ये कर। अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो ये बच्चा कल जाके सराब बोर्ड की नदी के नीचे, गुजर नाले के नीचे ये जाके मर जाएगा। ईदी वाले जाके इसकी लाश उठा लेंगे और वहाँ से फिर इसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। इसी तरह होते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ तक 54 तक हुए। बाकायदा यहाँ फ़ीस ली जाती थी। कितनी फ़ीस थी यहाँ की? एंट्री फ़ीस मालूमात के मुताबिक कोई 6000 थी और माहाना फ़ीस 5000। बाकायदा वालिदैन सिफारिश कराते थे। आज मेरी मालूमात के मुताबिक उन बंदों को भी यहाँ पे दाखिल कराया गया जो इस वक्त हाजिर सर्विस अफसर हजरात हैं, उनकी सिफारिश में भी बंदे बाकायदा यहाँ दाखिल हुए थे। आप सेहतियाब हुए यहाँ से? क्या नाम क्या है आपका? सुरेनाज, डरने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब खड़े, यहाँ पर मीडिया सब लोग मौजूद है, डरना नहीं है, सच बोलना है। सच बोलोगे? हाँ। वाकई इस मदरसे से सत्याब हुए हो या ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, बचाने की कोई। क्या नशा था आपका? नशा तो एक भी नहीं छोड़ा है। कौन सा करते थे?
کھل کر بتاؤ, نہیں مذاق نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ, کھل کر بولو. چرس پیا, تریاک پیتا تھا, ہر چیز کرتا تھا. تو کیوں اتنا نشہ کیوں کرتے تھے؟ عمر کیا ہے تمہاری؟ عمر ہوگا 28 سال. 28 سال کی عمر میں اتنا نشہ کیوں کرتے تھے؟ کہاں سے لگی تھی آپ کو یاد ہے؟ ہم لوگ تو تھے 55 سے. کب آپ کا علاج ہوا یہاں پہ؟ یہاں پر علاج ہوا آپ کا؟ ہاں. سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں. کب ہوا تھا؟ تقریباً 6-7 مہینے تو ہو گیا میں باہر ہوں. سب سے پہلے میں نے اپنی لڑکے کو لایا تھا. ہمارا لڑکا جو تھا یہ سامنے یہ کھڑا ہے, فضل حق نام ہے, سمجھ گیا. آپ ان کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں. جی. تو سب سے پہلے یہ دنیا کا جتنا برائی تھا وہ برائی کر رہا تھا. تو آخر میں تنگ آیا, میں نے بولا یار ہم یہ کیا کروں. میں نے اپنی ہاتھ سے پکڑ کے اسی مدرسے میں لایا ہوا ہے. لیکن یہ جو کرتا تھا اس کو میں نے خود مولوی کو سامنے کیا. میں نے بولا مولانا صاحب یا اللہ کو حوالہ ہے, آپ کو حوالہ ہے. آپ والد ہیں آپ کے؟ جی ہاں. کیا نام ہے آپ کا؟ فضل حق. فضل حق, آپ کے والد ہے جو بات کی, ڈرنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ والد نے کہہ دیا, بولنا سچ ہے. کیمرے کے سامنے ہو, میڈیا کے سامنے ہو, دنیا کے سامنے ہو. اللہ گواہ ہے, اللہ گواہ ہے. اللہ کو بھی جواب دوں گا, یعنی قیامت کے دن پہ بھی جواب دوں گا. یہ بالکل سچ بولوں گا. جو حقیقت ہے وہی میں نے آپ کو بتایا, جھوٹ کوئی. سچ بتاؤ کیا ہے صورتحال؟ کیا یہ جو ان کا پہلے یہ کہنا ہے کہ آپ کے اندر برائیاں بہت تھیں. برے تھے. کیا کیا کرتے تھے آپ؟ میں نشہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا, چرس پیتا تھا, گھر سے بھاگتا تھا, ہر کام کرتا تھا. کبھی کوئی جرم بھی کیا, کرائم کیا کوئی؟ نہیں یہ حرکتیں میں نہیں کرتا. لیکن لڑائی جھگڑے اس طرح کی چیزیں؟ لڑائی ملائی کرتا تھا, مطلب ایسے ہی جو چچورا پن کرتے تھے وہی ہم لوگ بھی کرتے تھے ساتھ. تو یہ بتاؤ کہ یہاں پر آپ کے والد صاحب آپ کو خود لائے تھے؟ خود لائے تھے اور 2 بار کہتے پولیس والے میرے ساتھ آئے تھے. تو اس ٹائم آپ نے اپنے والد کی بات مانی تھی, آپ کی مرضی شامل تھی؟ مطلب میرے کو پتہ ہی نہیں تھا, اس نے زبردستی لائے, میرے کو یہ پتہ نہیں تھا. میں تو نشے کے حالات میں تو میرے کو پتہ نہیں تھا کہ میرے کو کدھر لے کے جا رہا. پھر کتنا عرصہ رہے یہاں سے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 4 مہینے ہو گیا. 4 مہینے میں ادھر پڑھ چکا ہوں. 4 مہینے میں تم پڑھے ہو, 4 مہینے اب باہر آپ نکل کم سے کم سمجھو 8 مہینے لگے گئے, 6 مہینے صحیح لگتا ہے. یہ بتاؤ کہ یہاں پر جب آپ کو رکھا گیا, کہاں رکھا گیا, کیسے رکھا گیا, اور سچ بتانا. سچ بتا رہا ہوں, ادھر نیچے رکھتا تھا. بچے بھی ادھر اس ٹائم نیچے پڑھتے تھے, ہم لوگ بھی پڑھتے تھے. بچوں کے ساتھ کٹے بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے تھے. پھر جب کھانے کا ٹائم ختم ہوتا تھا پھر نماز پڑھتے تھے. 2 بجے کے بعد چھٹی ہوتی تھی. پھر ایسا سمجھے کتنے بجے, 4 بجے 3 بجے تھے, 4 بجے سے شروع ہو رہے تھے. پھر یہ شام کی نماز تک, شام کی نماز پھر چھٹی کرتے تھے. پھر شام کا کھانا کھاتا تھا, عشاء کی نماز جب پڑھتے تھے پھر اس کے بعد سبق پڑھتے تھے 9 بجے تک. 9 بجے کے بعد چھٹی, آرام کرتے تھے. مارا جاتا تھا آپ کو یہاں پہ؟ نہیں مارا. جو شرارت کرتا تھا, جو گالیاں دیتا تھا, رونچی مطلب آتی تھی, یہ پاؤڈر وغیرہ جو پیتے, یہ لوگ جو لڑائی مڑائی کر رہا تھا, شرارت کرتا تھا, اس کو مارتا تھا. اچھا, مارتے کیا مطلب 200-100 کوڑے مارے جاتے تھے؟ نہیں, ایک پیپ سے مارتا تھا, مطلب 3-4 مارتا تھا ایسے ہی ڈرانے کے لیے. ڈرانے کے لیے. سرور پھٹا آپ کا؟ نہیں کوئی فریکچر ہوا؟ نہیں, کچھ نہیں. وہاں پہنچنے کے بعد جو صورتحال پیش آئی وہ کچھ یوں ہے کہ اس مدرسے میں کسی بھی طالب علم کو بیڑیوں اور زنجیروں میں نہیں جکڑا جاتا. اس علاقے کی آبادی پشتو بولنے والوں پر مشتمل ہے اور بہت سے بچے دیگر زبانیں بولنے سے قاصر ہیں. یہاں پر رہنے والے لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اسکولوں کی بھاری فیسیں برداشت نہیں کر سکتے. اس باعث وہ اپنے محلے میں واقع مدرسے میں بچوں کو بھیجتے ہیں, جہاں انہیں معمولی فیس میں دینی تعلیم کے ساتھ درسی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں. مدرسے کے ساتھ ہی ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جس کا مدرسے اور طلبہ سے باقاعدہ تعلق نہیں. اس سینٹر میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو نشے کے عادی ہیں اور بڑے ہسپتالوں کی بھاری فیس دینے کے قابل نہیں. والدین خود اپنی مرضی سے اس سینٹر میں اپنے ان بچوں کو داخل کراتے ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں. ان کے علاج کے لیے باقاعدہ فیس دی جاتی ہے اور عام طور پر چند ماہ میں یہ بچے نشے سے چھٹکارا پا کر معاشرے کے کارآمد شہری بن جاتے ہیں. ابتدا میں ایسے نشے کے عادی جو نشہ نہ ملنے کی صورت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, انہیں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور جیسے جیسے یہ نوجوان ٹھیک ہوتے جاتے ہیں ان کے ساتھ رویہ بھی نرم ہوتا ہے. یہ صورتحال دیکھ کر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگ جن کے اپنے گھر والے یہاں پر داخل کروائے گئے, اس کے علاوہ آگے مدرسے میں ہی ہم بڑھیں گے, یہاں مدرسے کے بھی لوگ موجود ہیں اور یہاں کچھ اور محلے کے اور جن کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں بھی جمع ہو چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے, یہ خود مان رہے ہیں, یہ نوجوان نشے کا عادی تھا, اس کے والد موجود ہے, دوسرا یہ اس کے والد ہے, دوسرا نوجوان تھا وہ نشے کا عادی تھا. جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ بہت مختلف یہ صورتحال جو ہے وہ رنگ بدلتی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان لوگوں
को जंजीरें ना बांधी जाती तो बाज़ औक़ात, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे ही पढ़ने आते हैं, उसमें मुख्तलिफ उम्र के ज़ाहिर है के नौजवान भी थे, तो वो उन बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सकते थे। इनका ये कहना है कि बाज़ लोगों ने नशा ना मिलने पर खुदकुशी की कोशिश की, साबुन खाया और शीशे खाया, जिसकी वजह से उनको बेड़ियाँ डाली जाती थी। मौलाना साहब, एक सवाल और करूँगा, जंजीरें बांधना क्या ज़रूरी है? उसके बगैर कोई तरीका नहीं है आपके पास? इन जैसे लोगों के लिए जंजीरें बांधना अज़हद लाजमी थी। अगर सेंट्रल जेल के उस कैदी को जो कि बेगुनाह होकर अंदर चला जाता है, उनको हथकड़ियाँ डलवा करके, बेड़ियाँ डलवा करके उनको रखा जाए, जबकि वो बंदा शरीफ होता है, बेकसूर होता है, बेगुनाह होता है, वहाँ अगर डाली जा सकती है, ताने में डाले जा सकते हैं, तो यहाँ बदरजा औला, इसलिए कि ये न अपने माँ बाप का। कभी किसी इलाज करने वाली जगह पे जंजीरें आपने देखी हैं? जी, हमने खुद देखी है। कहाँ? इंदी सेंटर होम में हमने खुद देखी हैं। इसके अलावा हमने सेंट्रल जेल में देखे हैं। मैंने एक नहीं 2 मरतबा सेंट्रल जेल का मैंने दौरा किया है, लांडी जेल का किया है, वहाँ भी सब कुछ देखे। थानों में सब कुछ, जो कुछ थानों में होता है, बावजूद इसके कि बेगुनाह भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ तो इंसानियत सिखाने के लिए, इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर उनको जंजीरें न बांधते तो आखिर वो अगर इतने अक्लमंद होते फिर यहाँ क्यों लाए जाते हैं? इनका ये कहना है कि जंजीरें बांधनी इसलिए ज़रूरी है कि थानों में भी क्रिमिनल को जंजीरें बांधी जाती है, और अगर कोई बेगुनाह जाए तो उससे दूसरों को महफूज रखने के लिए भी, चाहे बेगुनाह हो या ना हो, क्योंकि साबित तो कोर्ट में होता है, तो जंजीरें बांधी जाती हैं। इन्होंने कुछ उन जगहों का जहाँ पर नफ्सियाती मरीज़ों का या नशे के जो नशा करने वाले होते हैं उनका इलाज किया जाता है, वहाँ की कुछ मिसाल इन्होंने दी है कि जंजीरें तो वहाँ भी डाली जाती हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक हमें मदरसा नहीं दिखाया गया और हम मदरसा देखना चाहेंगे। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। क्या चीज़ें बरामद हुई? क्या कोई जैकेट्स बरामद हुआ, कोई असलहा बरामद हुआ, बम बनाने वाली चीज़ें बरामद हुए? वो तो जो यहाँ ज़ेर तरबियत थे वो तो कह रहे हैं कि उन्हें मारा जाता है, उन्हें जंजीरों में लटकाया जाता है, उनके ज़ख्म दिखाए गए हैं।